जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो एबे आपण मैंने देखिपे केते लोक आसी निज निज अन्न प्रसाद ये ग्रहण कर देखु केते लोक ये बस आपण मैंने देखु माने केते पार्सल अच्छी तो लोक मैंने भी धाड़ी आसुँच पार्सल नहीं भी जाऊँच तेणु आपण मैंने निहाती भाव आसिक नहीं पारे पार्सल नहीं पारे बसिक खाईपर। हेलो भाई नमस्कार आउ एक सुपर फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। तेणु आपण मैंने जानी मोर जो ए वीडियो चली सो जो मैंने माने प्रत्येक दिन सात्विक आहार भोजन सन्धार था कौटी खाइबे तेणु मुझे प्रायतः मंदिर हो कि भोजनालय हो सब से वीडियो शूट करुँची। तेणु आज एक बहुत ही बढ़िया जगह आसिक पहुँची आपण मान बैकग्राउंड देखते कौ जगह होती गेस कले यहाँ हूँ आमर एक्चुअली 1 नंबर हाट। तो 1 नंबर हाट भितर गोटे मंदिर अच्छी बाबा आखंडलमणि मंदिर से अन्न प्रसाद मिले तेणु ए जा भितर को आपण मानक मंदिर प्रदर्शन करदेवी ता सहित सेठारे कौन कौन अन्न प्रसाद मिलूँ केते कौन प्राइस अच्छी आपण मानक सब भिडियो आपण मैंने ये भिडियो देखले निहाती भाव में जानीपारे। तेणु भिडियो मूलर शेष जाए देखूँ आदि भिडियो भल लगी था समस्त सहित सेयार करूँ आज जो मो चैनल को नया प्लीज सब्सक्राइब करदे। तो चलते आम भितर को जाकर जे कर्मचारी अच्छे सहित कथबार्ता है अन्न प्रसाद जहाँ भी देवे आपण मैंने देखिए। तब चलते भिडियो टू स्टार्ट करेंगे। मैंने देखिए यहाँ हूँ आमर 1 नंबर हाट हाट भितर ये आपर देखिए मंदिर तेणु चलते आम जा मंदिर भितर को। तो ये आपे प्रोब्लेम हम आपन को गाड़ी पार्क करने पार्किंग माने जो स्पेसटा टे बहुत ही कम थाए तो मुझे टी गाड़ी पार्क कर मत फास्ट असुविधा होता तो हाँ एडजस्ट करके थोदेली। तो आपण मैंने आसे ये गाड़ी पार्क करेंगे आज आड्रेस टी कहि मुझे आगुआ कहीदे आपको ये आपने देखिपे ये अच्छी मदर पब्लिक स्कूल। तो यहाँ रहा आपंकर मदर पब्लिक स्कूल ता साइड रे जस्ट आखंडलमणि मंदिर ओके। तो यहाँ आपंकर मदर पब्लिक स्कूल ता साइड रे मंदिर। तो चलते आम भितर को जा देखा कौन हो। तो देखिपे जेहेतु गाड़ी पार्क करने असुविधा तो ये आपण मैंने देखो मैंने दुआर मुहर भी गाड़ी जड़े ठिया कर दी जाइए कौन कर जेहेतु स्पेस नहीं तो तो यहाँ रहा मंदिर एंट्री। तो चलते जा भितर को। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अन्न प्रसाद प्रायतः टाइम हो लोक आसिक बसुँच अन्न प्रसाद ग्रहण करने आम टे जा कौन कौन हो देखा। से नना आमर नहीं गले भोग ए ठाकुर को लगे हम तापर समस्त प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये सब को पार्सल पूरा पार्सल तो बसी खाइबा। अच्छा अच्छा नमस्कार आज्ञा आपण परिचय टे करे रवि नारायण दास डाकना रवि। हाँ तो मत प्रसाद विषय जनातु कौन कौन सब आइटम करती केत कौन आरंभ हुए। सर आज तो आमर अच्छी अन्न डालमा खटा खीरी गोटा मिक्स तरकारी पापड़ पनीर तरकारी अच्छी एक्स्ट्रा आइटम रे। अच्छा सब आरंभ हुए सब 12:30 बेले आरंभ हुए 12:30 रु से 2:30 12:30 दबा आरंभ करते। अच्छा तो केते कौन प्राइस हुए आपनकर प्राइस सर आमर 80 टका रहउची नॉर्मल मिलटा। आज्ञा सर अन्न डालमा खटा खीरी तरकारी चिप्स रोची कोनो पापड़ रोची कोनो अलग आइटम भी साग मुग आइटम रोची। आज्ञा आउ स्पेशल आइटम हेले आउ एक्स्ट्रा आपको 30 टका पड़ो पनीर ता सहित रहइबो 110 टका गोटे प्लेट पड़ो। ओके तो मत टिके देखिए दिंतु कौन कौन सब आपनकर सब ऑलरेडी हे सारी सब तो मुझे देखु बहुत सारा पार्सल हे अछि। आज्ञा तथापि आपण हम टिके देखिए सर हर हर आज 200 खंडे पार्सल आज सोमवार श्रावण मास सोमवार 200 आज्ञा आज जेहेतु सोमवार सर एटा हेउ आपनकर देखंतु हां टिके घाटी देखियंतु एटा होची मिक्स तरकारी एटा मिक्स तरकारी। अच्छा एटी रहला सर पनीर एक्स्ट्रा जो माने खोजचंती आज्ञा पनीर 30 टका एक्स्ट्रा प्लेट आसी 30 टका एक्स्ट्रा आसी जो आज्ञा। ओके
ଏଟା ରହିଲା ଆମର ସାରେ ଡାଲମା 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 ସାରେ ମୋଟା ଡାଲମା ସାରେ କୌଣସି ପୁରା ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା। ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା। ଆଚ୍ଛା ବଢ଼ିଆ। ରହିଲା ସାରେ କ୍ଷୀରି କ୍ଷୀରି ଆଚ୍ଛା ବଢ଼ିଆ। କ୍ଷୀରି ଆପଣ ସାର୍ ଖାଇଲେ ବି ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ ଭଲ କି ମନ୍ଦ। ରହିଲା ଅନ୍ନ। ଅନ୍ନ ଅନ୍ନ ସାର୍ ଭଲ ସରୁ ଚାଉଳର ଅନ୍ନ ରାଇସି ତାହେଲେ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ରହିଲା ସାର୍ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଇଟମ୍ ଅଛି। ପାମ୍ପଡ଼ ଆଇଟମ୍ ଲଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 80 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପର ପ୍ଲେଟ୍ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ତାପରେ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ତଥାପି ଆପଣ କେତେ ଲୋକ କହିଲେ? ଆମର ହାରାହାରି 200 ରୁ ଏଭବ 200 ରୁ ଆଜ୍ଞା। ସୋମବାର ଟିକେ ଅଧିକ ହୁଏ 400 350 ଏମିତି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଲଗା ଦିନରେ 200 ମିଲି ସବୁଦିନ। ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରପର ଟାଇମିଂ ଟା କହିଦେବେ ଯୋଉମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରପର ଟାଇମିଂ ଟା ହଉଛି ସାରେ 12:30 ରୁ 12:40 ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକେସନ ଟା କହିଲେ ଏଟା ମାନେ ହାଟ ଭିତରେ ଅଛି ମାନେ ଏଟା 1 ନମ୍ବର ହାଟ ଭିତରେ 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ମଦର ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ସାଇଡ ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ଓକେ ବହୁତ ଦିଅରେ ବାବା ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାନେ ପଲିଥିନରେ ପାର୍ସଲ ହେଇକି ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି ପାର୍ସଲ ନେବା ପାଇଁ। ସେଠି ଭାଇ ଆମର ଦଉଛନ୍ତି ପାର୍ସଲ ତ ଜଣେ ଜଣେ ଲାଇନରେ ଆସିବେ ପାର୍ସଲ ନେଇକି ଯିବେ। ତ ଏଠି ରହିଲା ପାମ୍ପଡ଼ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ମିକ୍ସ କରି କ୍ଷୀରି ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ତା ସହିତ ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଆଉ। ତ ଏଇଠି ରହିଲା ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ବସିକି ପୁରା ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖିବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଦେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ଆସିଗଲେଣି ବାଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ମିକ୍ସ କରି ଆସିଗଲା ଅନ୍ନ ଡାଲମା ମିକ୍ସ କରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଯିଏ ବି ଯାହା ମାଗୁଛି ଏଠି ଦିଆଯିବ। ମାନେ ଆପଣ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ନ ଖାଇପାରିବେ ଡାଲମା ଖାଇପାରିବେ ମିକ୍ସ କରି ଖାଇପାରିବେ ଯାହା ଯେତେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଖାଇପାରିବେ ପୁରା ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ। ତ ଆମେ ବି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଭଲସେ ପୁରା ବସିକି ଖାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଓକେ। ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିକି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଟିକେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଅନ୍ନ ଡାଲମା ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଖଟା ପାମ୍ପଡ଼ ତା ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ରହିଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି 30 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପନିର ମସଲା ଗୋଟେ ପାଇଯିବେ। ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା 30 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ପନିର ମସଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 1 ନମ୍ବର ହାଟ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆସିକି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇକି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଖାଇବେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଖାଇଦେଲି ତାପରେ ଶେଷରେ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା କ୍ଷୀରି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସେପଟେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତ ଖାଇଦେଲି ଭାଇ ପୁରାପୁରି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ଖାଇକି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଆସିକି ଏଠାରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠାରେ ଆସିକି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଉ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ରହିଲି ବାବାଇ ଟେକ୍ କେୟାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।